Welcome po sa The Sister Kitchenette. Magluluto po tayo ng quick and easy Pancit Bihon recipe. Ang mga ingredients para sa ating quick and easy Pancit Bihon recipe. Garlic, onion, chicken, also water, 750 ml of water, soy sauce, chicken cubes, pepper, salt, oyster sauce, carrots, cabbage, Kinchay, Una po ang ating Pancit Bihon Guisado.